Hello, it's me again, Renajen, and welcome to my mini vlog. For today's video guys, mo ato tag Ormoc City. Kay mo atenta sa free concert ni Kizzy Tandingan and TJ Monterde. So, kay free concert man mo nang daghan ka adyong tawag guys. Basta yung ani nga mga free concert guys, need yun mo og patience sa mga pilahan, labi na kay Valentine's Day. Tungo sa kadaghang tawo guys, nagmaktas na lang may pauli.